de biotechnologie ou bien de télécommunication. Généralement, ce sont des secteurs innovants. Donc, et par la suite, pour récupérer ces fonds investis dans les entreprises innovantes, donc les capital risqueurs exercent une opération de la sortie, donc pour récupérer et rémunérer les bailleurs de fonds. Alors, la phase de financement des entreprises innovantes passe généralement par 3 phases. Donc, il y a la phase de pré-investissement. À ce niveau, il y a ce qu'on appelle le processus de décision d'investissement. D'après la littérature, il existe 2 phases à ce niveau. Il y a la phase de la sélection. À ce niveau, il y a donc les sociétés de capital investissement et la se base sur plusieurs critères pour trier les bonnes affaires. D'accord? Par la suite, il y a la phase de diligence. C'est une phase qui consiste à analyser d'une manière approfondie à travers une analyse à travers d'un audit juridique et financier, donc pour décider ou bien lister les projets les plus rentables. Donc on se base sur le critère rentabilité-risque pour décider quel projet on peut financer. Donc à ce niveau, il y a la question de quels sont les critères sur lesquels les capital risqueurs se basent pour décider de financer ou non une entreprise. Par unanimité, par plusieurs chercheurs, il y a 5 principaux critères primordiaux. À part la question de rentabilité de risque, il y a la personnalité de l'entrepreneur, il y a aussi l'expérience de l'entrepreneur, il y a aussi les caractéristiques du produit et au service, c'est-à-dire est-ce que l'entrepreneur ou l'entreprise a déjà établi un prototype. Il y a aussi la question des caractéristiques du marché, c'est-à-dire le risque lié au marché. Et finalement, il y a la question des données financières. Donc, la phase suivante, c'est la phase post-investissement, où les capitaux risqueurs s'impliquent dans l'activité, dans ces activités, dans les entreprises financières pour s'assurer d'un retour sur investissement et valoriser l'entreprise financière. Donc, à travers 2 stratégies, il y a la stratégie d'une gouvernance active et il y a aussi des activités créatrices de la valeur. Donc, au niveau des activités créatrices de la valeur, plusieurs chercheurs ont signalé que les capitaux risqueurs ajoutent de la valeur au niveau de la finance, au niveau mathématique, au niveau de la GRH, et au niveau du système d'information comptable et aussi au niveau de la production. Maintenant, au niveau de la gouvernance, pour s'assurer d'un retour sur investissement, ils sont protégés contre les risques liés à l'investissement. Il y a aussi, à ce niveau, il y a les risques d'asymétrie d'information, il y a aussi les risques d'agence liés au conflit d'intérêts entre les capitaux risqueurs et les dirigeants propriétaires de l'entreprise financière. Donc les capitaux risqueurs s'impliquent dans cette activité à travers plusieurs mécanismes de la gouvernance. Premièrement, dit que les capitaux risqueurs financiers d'entreprise, dans la quasi-totalité des cas, ils cherchent à remplacer le propriétaire dirigeant par un PDG externe, donc dans l'objectif de valoriser l'entreprise. Deuxièmement, il s'implique aussi à travers un mécanisme spécifique à l'entreprise, à travers un mécanisme de gouvernance spécifique qui est le financement séquentiel. C'est-à-dire à chaque étape, il finance l'entreprise par étape, à chaque étape, il fixe un objectif. Si l'entrepreneur arrive à réaliser l'objectif dans un premier tour de financement, donc il passe au 2e tour. Sinon, il se retire du capital de l'entreprise. La 3e stratégie, c'est l'application du capital risqueur à travers le conseil d'administration. Maintenant, je vais passer directement au financement par capital risque islamique à travers la Mudaraba et la Musharaka. Donc, au niveau de la finance islamique, il se base généralement sur 3 principes. C'est le principe le plus connu, le 3P, c'est le partage des pertes et des profits, ainsi sous réserve que l'activité soit exercée dans un secteur licite, d'accord, c'est-à-dire autorisé par la loi islamique, qui fait le mu'amalat. Donc, la première alternative de financement, c'est la musharaka, c'est-à-dire c'est une association entre 2 parties au plus dans le capital de l'entreprise, on vient de partager le perte et le gain en fonction de la mise de chaque partenaire. La 2e alternative de financement, c'est la mudaraba. Dans cette alternative de financement, le financier ou bien la banque islamique, il s'appelle dans le jargon
de la finance islamique apporte les capitaux, alors que l'entrepreneur Moudari apporte son savoir-faire et son travail. Dans ce contrat, il n'y a aucune sûreté, aucune garantie entre les deux partenaires. Donc, maintenant, quel est l'impact du capital risque occidentaux sur l'activité de capital risque islamique? Donc, à ce niveau, les banques islamiques, que ce soit au Maroc ou bien dans d'autres pays, ils peuvent bénéficier du processus de décision et les critères d'évaluation plus sophistiqués adoptés par les capital risqueurs. Deuxièmement, d'un réseau d'affaires large et grand, une grande réputation du capital risqueur. Troisièmement, ils peuvent aussi bénéficier du modèle du capital risqueur au niveau de la formation d'alliances stratégiques, techniques de gestion de risque et de la syndication, ainsi que de bénéfices du mécanisme de la gouvernance, ainsi au niveau des stratégies de la sortie. Donc, en guise de conclusion, au niveau du Maroc, il n'y a que le capital développement. Généralement, 50% des activités financées par les sociétés de capital d'investissement sont spécialisées généralement dans la phase de développement. Donc, il y a l'activité de capital risque est minime. Généralement, c'est l'activité de capital risque qui finance l'innovation. Par contre, au niveau, par exemple, l'Amérique, on trouve dans le Science Valenciennes, il y a généralement la totalité des entreprises sont financées dans la création. Donc, à ce niveau, il y a un problème, c'est-à-dire il y a l'absence de l'innovation. Aussi, au Maroc, il y a simplement 3 sociétés qui sont spécialisées. Il y a aussi un problème de la manque de la formation à ce niveau, vu que les capital risqueurs utilisent des méthodes sophistiquées au niveau de l'évaluation, au niveau du suivi. Donc, à ce niveau, ma communication touche sa fin. Je vous remercie et je m'excuse pour ce retard. أشكر السي سليمان الدفالي على تدخله الموفق. شكرا جزيلا. إذا نمر إلى المناقشة إن شاء الله. سوف طريقة تنظيم المناقشات ربما بما أن هناك العديد من المداخلات سوف أعطي الكلمة للمتدخل، لكن أرجو منكم اختصار في الوقت لكي نتمكن أو لكي نعطي الفرصة لجميع من يريد أن يطرح سؤالا. إذا أبدأ ب تفضل. أولا أشكر المحاضرين على محاضرات قيمة جدا. السؤال ديالي يتوجه إلى الأستاذ محمد بن عبد الرحمن في مسألة الزكاة، فأشار إلى الخلاف بين الفقهاء في مسألة استثمار أموال الزكاة. فالسؤال هو: هل الشروط التي نصصت عليها، الشرط الأول هو أن لا تكون هنالك مصارف عاجلة للزكاة، أليس هذا تعليق بالمحال بما أن من أدلة المانعين التي قد نذكرها أيضا هي أن كيف تخصص فئة من الناس وهنالك من يحتاج أو من هو أحوج إلى تلك الأموال، مثلا المرضى ولا الفقراء اللي الوضعية ديالهم صعبة جدا، فأليس عدم وجود مصارف عاجلة تعليق بالمحال؟ وشكرا. تفضل أستاذ حزامي. شكرا للأخ الكريم. هو استثمار أموال الزكاة كمشروع اقتصادي تمويلي لابد أن يكون محكوما بضمانات لكي يكون التطبيق مقترنا بتحقيق المقصد الشرعي، حتى نكون أمام فقه حي. لأن هناك للأسف فقه ميت وفقه حي. الفقه الميت هو عندما نفصل الأحكام عن مقاصدها وغاياتها وأبعادها،
والفقه الحي هو عندما نربط الأحكام بغاياتها ونطمح إلى أن يصل الحكم إلى تحقيق الثمرة، لأن العبرة ما الشيء الذي يعطي للحكم قيمته التشريعية والمقصد والهدف. وبالتالي عندما نريد أن نصرف مال الزكاة في صيغة من صيغ الاستثمار، لا بد أن تكون هناك أوضاع إيجابية وشروط موضوعية لهذا الفعل الاقتصاد، ومنها أن لا تكون هناك حاجة عاجلة لهذا المال. تصور أن هناك مثلا كارثة طبيعية، زلزال، هناك مجاعة، هذه حاجات تتطلب منا أن نصرف هذه الأموال مباشرة للاستهلاك، الصرف الاستهلاكي وليس الصرف الاستثماري. بمعنى يجب أن يكون الأوضاع مناسبة للاستثمار، وألا نكون أمام حالة استثنائية وضرورة من الضرورات التي تقتضي الصرف الاستعجالي. وشكرا. أعتذر مرة أخرى، ربما سنغير طريقة الأجوبة. سنبدأ أولا بالأسئلة، وعلى كل أستاذ أن يسجل سؤاله، وعند الانتهاء من الأسئلة سوف نعطي الكلمة للرد، وهكذا ربما سيكون ربحا قليل من الوقت والتنظيم. إذا من السؤال؟ تفضل سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أسأل خالد على الشكر للشيخ السيد الأساتذة الأجلاء هذه المداخلة. عندي سؤالين. السؤال الأول للأستاذة بهرين فاتحة اللي بقى غير اسم الله أعلم. طرح السؤال. معليش نصيفطو في البريد المضمون. على أي بخصوص الأستاذة الفاضلة، يعني توقفت عند المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، وأكدت في المداخلة ديالها أن هناك تماثل أو تشابه المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية هي نفسها التي تواجه البنوك التقليدية إن صح التعبير، ولكن لم تجب هل هناك تشابه أو وحدة على مستوى الآليات والتدابير الاحترازية لمواجهة هذه المخاطر، لأن عنوان الندوة هو المالية الإسلامية وتحديات التنمية، بمعنى عدم الوقوف عند المالية الإسلامية، ولكن كيفية توظيف هذه المالية الإسلامية للرقي بمجتمعاتنا والنهوض بها على مختلف المستويات. وبالتالي التساؤل مطروح: هل البنوك الإسلامية تستعمل نفس الآليات، نفس التدابير الاحترازية لمواجهة هذه المخاطر المتشابهة، سواء تعلق الأمر بخطورة بالسيولة أو بالائتمان أو بالمخاطر الأخرى؟ والسؤال يفرض نفسه إذا تأكدنا أو في ضوء الأزمة المالية الحالية، حيث تأكد الجميع بأن البنوك الإسلامية استطاعت مجابهة هذه المخاطر أو هذه الأزمة على خلاف باقي البنوك الأخرى. بالنسبة للسؤال الثاني، وجه الأستاذ الفاضل الأستاذ عبد الرحمن بخصوص موضوع الزكاة، فالأستاذ الفاضل توقف عند نقطة هامة يتعلق الأمر بحكم استثمار أموال الزكاة، وقد توقف الأستاذ الباحث عند الاتجاهين معا، بمعنى الاتجاه المؤيد لاستثمار أموال الزكاة والاتجاه الرافض للمسألة، ولكل اتجاه مؤيداته أو أسانيده. فالاتجاه المؤيد للاستثمار يتبنى الفكر المقاصدي للنصوص، والاتجاه المعارض للاستثمار استند إلى وخصوصا إلى قاعدة الفورية بشكل خاص. والأستاذ الفاضل أثناء عرض الاتجاهين أيد أو رجح الاتجاه المؤيد لاستثمار أموال الزكاة. ألا ترون الأستاذ الفاضل أن هذا التوجه إضافة إلى تعارضه مع قاعدة الفورية يتعارض مع قاعدة أخرى، وهي أنه لا يجوز التصرف في حق الغير دون رضاه أو دون إرادته،
ألا تعتبر أموال الزكاة حق للفقراء؟ فكيف يمكن التصرف في حقوق الفقراء دون موافقتهم أو دون رضاهم؟ إضافة إلى ذلك، أثناء تأييدك لهذا التوجه الثاني ركزت على عامل الربح، بمعنى يمكن توسيع قاعدة هذه الأموال من خلال تحقيق أرباح إلى غير ذلك. ولكن يجب أن نعلم، وخصوصا في وقتنا الحالي، أن الربح إضافة إلى احتمال الربح الاستثمار، هناك على مستوى الاستثمار هناك احتمال الخسارة، وبالتالي ما مآل حقوق الفقراء إن لم تستثمر هذه الأموال الاستثمار الحسن والجيد؟ والشكر الجزيل للجنة وللسادة الأساتذة. شكرا للجنة الجامعة الأول والمعهد الإسلامي. أنا غادي في مجموعة الأسئلة الموجهة للأستاذ على باب الزكاة وفي قاعدة الفورية دائما. يمكن في الترجيح بين الطرف المعارض والمؤيد ربما كان هناك تفصيل بين انواع الزكاه. فالزكاه اللي فيها قاعده الفوريه مثلا زكاه الفطر او لا زكاه الثمار، فهي قاعده الفوريه كيفاش الاستاذ مثلا الا تتعارض مع قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، ولا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم معلق حتى ان تؤدى زكاه الفطر. بينما ربما الفكر المؤيد كنشوفوا في بعض البلدان مثلا فرنسا كاين جمعيات نشطه وهما كيستثمروا اموال الزكاه في مؤسسات اجتماعيه وفكريه وثقافيه. فالمؤيدين عندهم فكر وعندهم اسس، والمعارضين عندهم فكر واسس. يعني خصنا نشوفوا الزمان والمكان وننسقوا ما بين الفكر المعارض والمؤيد. شكرا لك. استاذ زهراء تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عبارة عن مداخلة بسيطة وسوف تكون تكملة أو إضافة لما ذكر الأستاذ حول ما يسمى برأس مال المخاطرة أو الكابيتال ريسك. حاول المتدخل أن يعطي تعريفا لرأس مال المخاطرة، ولكن هذا التعريف لم يكن شاملا ولم يكن مشمولا ولم يكن مفصلا. لماذا؟ لأن أولا il faut essayer de distinguer entre les ventures capital, capital risque, capital à risque, le financement participatif, le financement à participation et tout un ensemble de détails. Cela tout simplement pour essayer de relier le financement participatif ou bien le capital risque avec le financement participatif, avec les différents outils de financement tels que présentés par la chaîne. La première des questions à se poser, c'est pourquoi le capital risque? Et à quelle étape on a essayé de parler du capital risque? Le capital risque, avec son nom exact, c'est le venture capital, donc qui apparaît aux États-Unis pendant les années 40. C'est pour faire face à une crise de non-liquidité et du risque très élevé de l'investissement. Exactement après la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que les banques ils ne pouvaient pas investir, ils ne pouvaient pas donner des crédits à des personnes qui ne pouvaient pas rembourser. Donc il y avait une crise mondiale. Et je peux vous assurer que c'était la seule technique qui a pu faire ressortir les États-Unis de la crise de l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est parce qu'elle a songé à ce que je peux appeler donc un métier nouveau. Un métier nouveau qui met en considération donc, ou bien en présence des acteurs nouveaux. Premièrement. Deuxièmement, ce capital risque, j'essaie tout simplement de montrer l'importance du capital risque. Et c'est une technique, je ne dirais pas qui est du financement islamique ou bien financement participatif, mais qui est proche. Et qu'à un moment donné, même ici au Maroc, on a essayé d'emprunter ces techniques pour essayer de passer du financement du crédit bancaire au financement participatif. Bon, la définition donc, que je peux la résumer ensuite avec des caractéristiques bien précises. Premièrement, donc c'est un métier nouveau qui met en présence des acteurs nouveaux. Nouveaux en circonstance avec le temps et avec l'espace. Deuxièmement, donc, c'est un procédé de financement en fonds propres.
en fonds propres qui a été destiné aux petites et moyennes entreprises. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas donc miser sur les grandes entreprises, mais on misait pratiquement sur les petites et moyennes entreprises. C'est parce que c'est plus maîtrisable que les grandes entreprises. Troisièmement, donc c'est une relation de type particulière entre la finance et l'industrie. On est arrivé même à appeler à l'époque du capitalisme une industrie du capital risque. C'est pour vous dire l'importance à cette époque-là. Une association entre des apporteurs de capitaux de types différents. Tous les apporteurs de capitaux qui essaient de rassembler une certaine somme de capital pour les investir par la suite. Et il ne faut pas oublier que c'est un moyen de s'enrichir pour les différents acteurs grâce donc à l'activité industrielle. C'est tout simplement, c'est pour dire que cette technique que dans les années 80 a été introduite, 81 exactement, donc 1981 à 83 a été introduite au Maroc par quelques donc, entreprises du capital risque qui étaient au nombre de 13 en 1993, 92 ils étaient au nombre de 13, et non pas tout simplement au nombre de 3, et qui essayaient de drainer même donc ces sources de financement. C'est parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas imaginer parler du financement islamique ici au Maroc. Et on a cherché donc, on a fouillé pour trouver d'autres moyens, d'autres techniques pour essayer de sortir du financement à crédit à un autre type de financement. Et ça a été donc le financement donc, par capital risque. Bon, le financement par capital risque qui a donné des fruits. Mais la question qui se pose, pourquoi jusqu'à maintenant on n'a pas pu montrer que ces entreprises intermédiaires entre les bailleurs de fonds, en quelque sorte, entre les apporteurs du capital et entre les investisseurs, a donné donc des fruits. Là, donc, c'est tout simplement pour fermer la parenthèse, mais il y a une question à se poser. Deuxièmement, donc là, j'essaie tout simplement, donc moi, j'aurais aimé que donc, mon intervention, ce serait sous forme de questions. Et c'est à l'ensemble de l'audience d'essayer de répondre à ces questions ou bien d'ajouter quelque chose. Un autre côté, concernant le financement. Donc, je laisse à part donc, le capitalisme parce qu'il y a énormément de choses et j'ai ici donc un document de 383 que j'ai présenté, ça fait donc 3 ans, 383 pages sur le capital risque que monsieur, donc s'il est intéressé par le document, donc je peux lui donc fournir pour essayer donc, de s'informer sur le capital risque. Bon, revenons. Oui, non, parce que moi j'avais une intervention. Vous aurez dû prendre le temps de votre intervention, donc maintenant on est dans le cadre de questions. D'accord, une minute. وسوف تكون في إطار ما يسمى بخلخلة عقل العربي. السؤال الذي أطرحه دائما ألم يحين الوقت للتدقيق في مصطلح الفائدة؟ ألم يحين الوقت لنأخذ الفائدة كما هي ونحاول أن نربط العلاقة بينها وبين الربا أولا، وأن نفصلها لنحدد النسب داخل الفائدة، ما هي قيمة الخدمات، ما هي قيمة التضخمية، ما هي قيمة النقد، ما هي قيمة معاملات أخرى، ما هي قيمة المخاطرة. هل دائما نربط ربا بالفائدة؟ هل دائما فائدة تسمى ربا؟ أظن أنه كان من الأجدر أن تكون البحوث في هذا الأصل، لأنه حسب رأيي الشخصي المتواضع فإنه لا يمكننا أن نعتبر بأن الفائدة مثلا في المغرب 8.5% هي كلها ربا. وإذا سلمنا بهذا المنطق فيمكن أن نقول بأن البنوك المتواجدة حاليا يمكنها أن تتطور ولو يعني بمجهود، لا أقول كبير ولكن بمجهود بسيط، لتتحول من بنوك ربوية إلى بنوك يمكن أن نسميها شرعية. الأخذ بعين الاعتبار محتويات هذا الفائدة، لأن فائدة بالنسبة لي لا تساوي ربا، وداخل الفائدة هناك مجموعة من الأمور يجب أخذها بعين الاعتبار. ولو أن البعض يعتبرها بأن تحايل على المعاملات من أجل فبركة بعض الأمور لجعلها شرعية ومن أجل اقتناء مجموعة الأمور، ولكن أظن أن الأصل هو أن تذهب جميع البحوث في هذه الاتجاهات. أما البحوث التعريفية
باشكال مضاربه، الاشكال المصرفيه الاسلاميه متعدده. اظن انه حان الوقت لننتقل من هذه البحوث الى بحوث اكثر دقه. واخالف هنا الاستاذ جليل عمر كتاني حين قال في الصباح على اساس انه اخوف ما يخاف من ان الدول الغربيه تذهب الى محاوله تاصيل لآليات او تقنيات التمويل، في حين ان ما احوجنا الى هذه الامور وهي التاصيل الى اليات والى تقنيات les instruments et les outils de financement. Alors là, je finis donc intervention, je suis pas. شكرا شكرا استاذ محمد زهراوي. استاذ زهراوي استاذ الاقتصاد والتسيير في كليه الحقوق بوجده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي حسين يونس، طالب في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بوجده في السنه الرابعه. المداخله او السؤال الجلي هو ان تابع لما قاله الاستاذ الزهراوي، واننا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. يعني ان الدين هو معروف بالشموليه والاحاطه ديالو وصالح لكل زمان ومكان، لكن هاد لي زوبستاكل وهاد المعيقات يعني سون تيسو دي موفيز انتربريتاسيون تاع الدين، التاويل. يعني ان اجتهاد العقل البشري الانساني والاسلامي بصفه خاصه قاصر. من هنا ان لي زينوفاسيون في لا فينانس اسلاميك سون دوفوني